Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vamos falar sobre la fête des Lumières, la fête des Lumières, o Festival das Luzes, uma tradição emblemática da cidade de Lyon, na França. Comemorada no início de dezembro, a Fête des Lumières é dos eventos mais populares de Lyon. Neste vídeo vou te explicar as origens do festival, assim como seu andamento atual, com algumas dicas práticas, caso você queira ir dia. Para uma imersão total, vou te explicar tudo isso em francês. Fique tranquilo, você também terá acesso a legendas em francês e em português. Antes de nos lançarmos no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Não hesite também em deixar um comentário e se juntar a nós nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Allez, é hora de viajar até a cidade de Lyon. Tout commence le 8 septembre 1643. Cette année-là, les habitants de Lyon craignent une épidémie de peste. Pour se protéger, ils se tournent vers la Vierge Marie et lui adressent des prières. Mieux encore, ils lui font une promesse. Si elle parvient à éloigner la peste, ils lui rendront hommage. Épargnée par la maladie, la ville honore cette promesse. Désormais, chaque 8 septembre, Lyon exprime sa gratitude envers Marie à travers des processions, des offrandes et des prières. En 1852, les Lyonnais, les habitants de Lyon, décident d'aller plus loin. Une magnifique statue de la Vierge en bronze doré doit être inaugurée le 8 septembre. Elle sera installée sur la colline de Fourvière où se dresse déjà une basilique. Cependant, à cause de terribles inondations, l'inauguration est reportée au 8 décembre. Le jour tant attendu, le temps est maussade et l'on craint une nouvelle annulation. Mais, miracle, en fin de journée, le ciel s'éclaircit. Spontanément, les Lyonnais placent des bougies, les fameux lumignons, sur le rebord de leurs fenêtres. Les religieux imitent ce geste en illuminant la basilique de Fourvière. Depuis ce jour, la statue de la Vierge veille sur la ville de Lyon. Au fil des ans, la tradition des lumignons perdure, illuminant la ville chaque 8 décembre. Cependant, peu à peu, l'aspect religieux s'efface, ouvrant la voie à la fête des Lumières telle que nous la connaissons aujourd'hui. Désormais, pendant 4 jours, autour du 8 décembre, la ville de Lyon organise un immense spectacle de sons et lumière attirant chaque année des millions de visiteurs. Maintenant que vous savez comment est née la fête des Lumières, parlons de l'événement en lui-même. Comment se déroule-t-il? Les festivités ont lieu autour du 8 décembre pendant 4 jours. Dans toute la ville de Lyon, des spectacles de sons et lumière sont organisés. Par exemple, sur la place des terreaux où se situe l'hôtel de ville, les bâtiments historiques se transforment en toiles géantes sur lesquelles sont projetées des animations accompagnées de musique. Chaque année, l'histoire est différente selon le thème choisi.
Cette année, la fête des Lumières se déroulera du 5 au 8 décembre 2024. En plus de ces spectacles très axés sur la modernité et la technologie, la tradition des Lumignons persiste. Cependant, j'ai l'impression qu'elle tend à disparaître. Quand j'étais petite, on installait toujours des Lumignons le 8 décembre. Désormais, ce sont surtout les villes et les villages qui prennent en charge les décorations, notamment en accrochant des guirlandes lumineuses dans les rues. En revanche, la fête des Lumières a énormément gagné en popularité au point d'être connue dans le monde entier. Ainsi, si vous souhaitez venir à Lyon le 8 décembre, il est préférable d'anticiper votre séjour. Je vous conseille de réserver un hôtel et des restaurants plusieurs mois à l'avance. Pour vous donner une idée, en 2023, la fête des Lumières a attiré pas moins de 2 millions de visiteurs. Une fois sur place, il faudra également faire preuve de patience, surtout le 8 décembre, le jour le plus emblématique de la fête des Lumières. En effet, pour accéder aux sites les plus prisés, il faut souvent faire la queue pendant un bon moment pour un spectacle qui ne dure généralement qu'une poignée de minutes. La dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2019. Franchement, j'ai trouvé ça très sympa, surtout le spectacle sur la place des terreaux. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde, mais dans l'ensemble, c'était assez accessible. Lucie. Bonsoir, Nick. Si ça vous intéresse, j'ai mis le lien vers le site officiel de la Fête des Lumières dans la barre de description. Je vous conseille de cliquer sur l'onglet Rétrospective pour découvrir
les installations des années précédentes. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà la fête des Lumières et si vous prévoyez de la découvrir un jour. Si c'est le cas, pensez à réserver une table dans un bouchon, les restaurants traditionnels de Lyon, et prévoyez de visiter un marché de Noël. Agora que vocês são especialistas da Fête des Lumières, é hora de fazer uma pequena revisão de vocabulário. Mas, antes, que tal resumir o que você entendeu em voz alta e apenas em francês? Do que falamos neste vídeo? O que é la Fête des Lumières? Quando e onde acontece o festival? O que é un lumignon? Etc, etc. Vou deixar você pausar o vídeo enquanto faz o exercício. Mesmo que você só consiga dizer uma ou duas frases, já será ótimo. Agora vamos falar sobre vocabulário. Como de costume, convido você a repetir tudo depois de mim em voz alta e a anotar as palavras que gostaria de memorizar. C'est parti! Primeiro, aqui estão algumas palavras relacionadas à Fête des Lumières. Une ville, un village, un village. Une tradition, une tradition. Une inondation, une inondation, une inondation. Une statue, une statue. Une inauguration, une inauguration. Un miracle, un miracle, un miracle. Une prière, une prière, une prière. Un plan, un plan. Une bougie, une bougie. La peste, la peste. Em francês, quando falamos de la peste, falamos de uma série de epidemias causadas por uma bactéria transmitida por pulgas infectadas. A mais infame delas foi la peste noire, que eliminou terço da população da Europa em meados do século XIV. Na França, la peste se espalhou a partir da cidade de Marseille, no sul do país, quando navio transportando ratos infectados atracou no porto. A doença rapidamente se espalhou por todo o país. Para lhe dar uma ideia, na época, a França contava com cerca de 20 milhões de habitantes e a peste matou quase 5 milhões. Vale também mencionar uma expressão muito comum em francês, choisir entre la peste et le choléra. Choisir entre la peste e o cólera. Como você sabe, essa expressão é usada para descrever uma situação em que se deve fazer uma escolha entre duas opções indesejadas. Por exemplo, pour les prochaines élections, ce sera comme choisir entre la peste et le choléra, car les deux candidats sont épouvantables. Pour les prochaines élections, ce sera comme choisir entre la peste et le choléra,
car les deux candidats sont épouvantables. Agora, para concluir esta aula, vamos estudar algumas expressões. Faire la queue. Faire la queue. Se fossemos traduzir literalmente esta expressão para o português, isso daria fazer a cauda. Por quê? Bem, porque quando se faz a fila, as pessoas colocadas umas atrás das outras lembram a cauda de animal. Por exemplo, tu sais quoi? Je viens de faire la queue pendant 30 minutes et finalement, on m'a dit qu'il n'y avait plus de sandwich. Tu sais quoi? Je viens de faire la queue pendant 30 minutes et finalement, on m'a dit qu'il n'y avait plus de sandwich. Bom, coloquei emoção neste exemplo porque isso já aconteceu comigo. Eu me lembro bem, estávamos de férias e todos os restaurantes estavam lotados. Então, queríamos comer sanduíche, esperei na fila por bom tempo e, no final, a pessoa na minha frente pegou o último sanduíche. Ainda odeio essa pessoa. Une poignée de minutes. Une poignée de minutes. A expressão, assim como em português, significa apenas alguns minutos. Por exemplo, je vais arriver dans une poignée de minutes. Je suis au bout de la rue. Je vais arriver dans une poignée de minutes. Je suis au bout de la rue. Les Lyonnais. Les Lyonnais. Por exemplo, les Lyonnais supportent l'OL, l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais supportent l'OL. Bom, imagino que você talvez conheça o PSG, le Paris Saint-Germain, o time de futebol de Paris, mas se vier a Lyon, recomendo fortemente que diga que apoia o OL, l'OL, o time local. Caso contrário, você corre o risco de ter problemas. Mas, seriamente, assim como no Brasil, na França, cada cidade, cada região, cada vila dá seu nome aos habitantes. Assim, os habitantes da cidade de Lyon são les Lyonnais no masculino e les Lyonnaises no feminino. Para citar outras grandes cidades, em Paris, os habitantes são les Parisiens et les Parisiennes. Les Parisiennes. Les Parisiens et les Parisiennes. M. Marseille, Marselha, no sul da França, dizemos les Marseillais et les Marseillaises, les Marseillaises, les Marseillais et les Marseillaises, como o nome do hino da França, la Marseillaise. Para falar pouco das regiões, os habitantes da região Bretagne são les Bretons et les Bretonnes. Quanto aos habitantes de la Corse, a Córcega, essa ilha situada ao sudeste da França, eles são simplesmente chamados de les Corses. Les Corses, no masculino e no feminino. Enfim, seria muito longo falar de todos, mas vamos fazer pequeno quiz. Tente adivinhar como chamamos os habitantes da
Guyane, Guyane, a Guiana, a única fronteira entre a França e o Brasil. Estou te ajudando pouco. O modelo a seguir é o mesmo que para a cidade de Lyon. Aguardo sua resposta nos comentários. Então, é isso, pessoal. Só me resta agradecer por assistirem até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Também siga a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Espero que você tenha gostado desta pequena imersão na cultura francesa. Se você tiver alguma pergunta, não hesite em me informar nos comentários. Diga-me também se existe festival semelhante no seu país. E claro, se você tiver ideias para outros vídeos culturais, sugira nos comentários. Terei muito prazer em falar sobre eles. Para todos que assistiram até aqui, desde já agradeço e tenho uma pergunta rápida. Qual é a cidade francesa que você mais deseja visitar? Se puder, escreva em francês. Estou ansiosa para ler sua resposta. Obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À bientôt. Tchau. Thank you.